Good morning sa tanan no, and I would like to share kaning book ng hapon. Pero direct So I'm gonna share about John chapter 2 verse 1 to 11. Basahon ako ang tibuok ko ni. Ang title is Jesus changes the water to wine. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there. And Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Dear women, why do you involve me?" asked Jesus. "My time has not yet come." His mother said to his servant, "Do whatever he tells you." Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. And he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." They did so, and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servant who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, "Every one, bring out the choice one first, and then the cheaper wine. After the guests had too much to drink, but you have saved the best till now." This the first of his miraculous sign Jesus performed in Cana in Galilee. He thus revealed his glory, and his disciples put their faith in him. So, ako lang i-highlight dere sa tawa guys is about kanibitang you have saved the best till now. Nakaana ang katong mga guest sa bridegroom. Nya, ang nag-prepare ato is katong master of the banquet. So siya ang first taste ana and then ako lang take away dere is as I read this passage is all about kaning the Lord, you are still saving the best for me. So ako lang basahon akong nasulat guys. Naay mga panahon nga mataranta na ta sa mga kalit nga mga panghitabo sa atong palibot, even sa atong mga plans. Ano bitong murag na wirla na ta. Nya murag langan naman kaayo. Nya makauna-una na tag mo compromise bitaw. So simple lang kay ang pagdasig nako sa tuwa, sa kuha, sa imuha, natay mga future plans. Ana lang si Lord. Ana siya diri ba nga God will say, makaingon jud ta nga kanang God will save the best for us if we put our trust in him. Na di lang jud ta mo give up guys. And then continue na ko to kung kuan guys katong kang Jesus kung kanabit ang mindset na di lang jud mo buhi ba. Then ang busa ayaw og kaala sani ayaw kawala og paglaom sa kinabuhi. Keep in mind, quitters never win and winners never quit. I incorporate na ko na siya ba during bitaw kay Jesus atong nagpadong siya sa Golgotha. Unsa kay metabo kung si Jesus ba ni quit katong adi na ko ni alsahon ning cross. Ana ba? Ano siya Jesus, what do you think will happen kung si Jesus ni quit sa pagdagmal kaniya og pag-alsa sa cross sa diyang padung siya dito sa Calvario ba or Golgotha? Dili jud ta maka daog or dili ta makaangkon og kadaugan ba kung ni quit si Jesus. So mao pod na ang gusto ni Lord sa tuwa bitaw nga padayon tagsalig siya bisag unsay nitabo sa kinabuhi naman ta sa up
nata sa atong pinaka-peak, samot datong natas pinaka-down. Kay nagyoy instances nga sa atong kinabuhi, nagyoy ups and down nga mga emosyon, mga panguna-huna nga kana bitawng kuan usay mapukan ta, madala ta, pero ang pagdasig nako karong adlaw is sa tuwa nga kopyahon na to ang attitude ni Jesus nga dili mo give up, dili mo quit bisag unsa pang mga pagsulay nga maabot sa tong kinabuhi. Padayon ta nga mosalig siya kay bisan unsa pa ka pitos o kahamugaway ang atong kahimtang karon. Di lang gyud ta mo quit, mo padayon ta dia. Walan to ampo salig sa Ginoo, basa kanunay sa iyang pulong. God bless guys.